Hello guys, natay ko nga guys, installation karon guys. Split type ni siya guys nga Daikin ang brand guys. Dara ang indoor guys oh. Mao na yung mga guys, dara ang plaster ng indoor guys. Kana guys, mao na siya nga plastara sa indoor guys oh. Dara man gusto ipabutan ni ma'am guys. Customer tong sundon guys. Dara man gusto ibutan niya guys. Yang kuan guys, piping guys, dili siya gawas guys oh. Dara siya gawas guys. Kana guys, nya lasud ta sa tus banga guys, dara man gusto pa bukan guys building on guys. Yung outdoor guys dili na tayo butang guys. Amo na siyang kita parang guys. Spiderman ta na guys oh. Iktara mo nagpisi ng kongat outdoor guys. Guys, ikot sagdanan guys para safety lang guys, para nalay support guys. Itatog paraan guys. Diskarte na guys, technician mo tato guys. Ano guys, sugdan na mo sa guys. Gaan naman siyang unit guys. Mga unit karon guys, hanggang gaan na guys. Alsa may tag an inverter nga 5 tan yan guys. Kana pa kayang 2 HP lang. Muna siyang plaster guys, sa outdoor guys. Yan guys, ako siyang gisugdan ko guys. Ang tawad ako yung piping guys. Nagkasumpay naman to sa kan guys, tong sa ubos guys. Nagkasumpay na ko na guys. Dili lang sa outdoor guys. Arisan ko na yung piping guys, tapos wiring niya guys. Uptik pa na akong kan guys, assistant guys. Tugayan ako assistant pero eskwela mo na guys. Panagsara ko na naman tawag guys. Mas nindot mo karang naka-assistant ka kabalo na daan guys. Kung sa kinahanglan nimo kay di na ka maglisod guys. Na guys, nagpakuha ko guys. Pamanay na kog taud sa piping na guys. Ang wiring na guys, ako na nang cut lang guys. Mano wiring na guys. Ito di taas guys oh. Ito di taas. Na guys, highway na guys. Kabot na tapanda rin guys. Zero pa guys, karga niya wala pa. Wala pa siya ka-under guys. Wala pa na siya ka-under. Okay guys, andar ang unit guys. Tuyok na yung vlogger guys. Pirahin na to guys. 2.7 karga na to guys. 140 guys, 140 kapin guys. 140 kapin. Gaba na siya guys. Yung turbo na. Siya baba guys. Okay guys, update guys. 4.4 guys, apirahe. Turbo na siya guys. Yung turbo na. Karga to guys. 120 guys. Okay, so 120 atong karga guys. Sakto lang yung karga guys. Hindi na tayo magdugag pre yun. Kaya na siya guys. Bye guys. Okay guys, bugnaw na po din sulod guys oh. Andara na ang indoor guys. Una yang area guys oh. Wala ko balo guys, unsa ni siya nga kuan guys. Salon man ta pero wala ko balo guys, unsa ni siya. Mana siya guys, mana yang breaker guys oh, gisulod ang breaker guys. Dala may kuag supply siyang aircon guys kay window type man ni dati dre good guys. Dala may kuag supply guys. Guys, mana siya guys. Dala. Unang area guys. Yan, mo na yung area sa gawas guys oh. Ano guys? Mo na yung area sa gawas guys.
Guys, PM lang ko nyo guys. Gusto po pa service guys. Thank you guys.